Hello everyone, welcome to my presentation. In this occasion, I will present about biochemistry 10 study worksheet on the topic of nucleic acid metabolisms. Before that, let me introduce myself. My name is Karaita Putri with last name 1014. Okay, without further ado, let's begin the presentation. Okay, there is a case a 50-year-old man present with severe pain in the joints of his toes, swelling and redness of the joints, elevated blood uric acid levels, or hyperuricemia. The results show increased urine breakdown, impaired uric acid excretion, and consumption of a high purine diet. Meanwhile, a child is experiencing growth disorder and anemia due to impaired nucleotide synthesis. The doctors suspect a disorder in nucleic acid metabolisms, specifically in the purine degradation pathway and nucleotide-based biosynthesis. Jadi, seorang pria berusia 50 tahun mengalami nyeri hebat pada persendian jari kaki, pembengkakan dan kemerahan sendi, dan kadar asam urat darah meningkat atau hiperuresemia. Nah, hasil pemeriksaan menunjukkan peningkatan degradasi purin, gangguan ekskresi asam urat, dan konsumsi makanan tinggi purin. Sementara itu, seorang anak mengalami gangguan pertumbuhan dan anemia akibat gangguan sintesis nukleotida. Nah, dokter menduga adanya gangguan pada metabolisme asam nukleat, khususnya pada jalur degradasi purin dan biosintesis nukleotida. Okay, there are case study questions. First questions about concept of nucleic acid metabolisms. Jadi di sini ada pertanyaan, explain the definition of nucleic acid metabolisms and its important to cells. So, nucleic acid metabolisms is the entire process of synthesis, use, and degradation of nucleic acids, namely DNA, RNA, and constituent nucleotides or purines and pyrimidines. This process includes nucleotide biosynthesis, DNA or RNA formation, degradation and recycling of nitrogen bases. So the importance of our cells, first storage and expression of genetic information, protein synthesis and cell division, energy sources and regulators, and maintaining the balance of cells metabolisms. Jadi, metabolisme asam nukleat ini adalah seluruh proses sintetis, penggunaan dan degradasi asam nukleat yaitu DNA, RNA, dan nukleotida penyusunnya seperti purin dan pirimidin. Nah, proses ini meliputi biosintesis nukleotida, pembentukan DNA atau RNA, dan degradasi dan daur ulang basa nitrogen. Nah, pentingnya bagi sel itu yang pertama sebagai penyimpanan dan ekspresi informasi genetik. Jadi DNA ini menyimpan informasi genetik, sedangkan RNA berperan dalam sintesis protein. Lalu yang kedua, sintesis protein dan pembelahan sel. Nah, nukleotida diperlukan untuk pembentukan DNA dan RNA saat pertumbuhan dan pembelahan sel. Lalu sebagai sumber energi dan regulator. Nah, beberapa nukleotida berfungsi sebagai molekul energi dan pengatur seperti ATP, GTP, dan CAMP. Lalu yang terakhir menjaga keseimbangan metabolisme sel. Nah, sintetis dan degradasi nukleotida harus seimbang agar fungsi sel itu tetap normal. Jadi, metabolisme asam nukleat ini adalah proses pengelolaan DNA, RNA, dan nukleotida yang sangat penting untuk pewarisan genetik, sintetis protein, pembelahan sel, dan regulasi metabolisme. Okay, second question about purine and pyrimidine structure. So, differences in the structure of purines and pyrimidines. First, purine base has a structure of two nitrogen rings or larger, consists of one 6-member ring and one 5-member ring fused together. Examples of purine bases uh, adenine and guanine, and then pyrimidine base has a single nitrogen ring structure or smaller, consists of a single 6
membrane, example of pyrimidine bases, cytosine, thymine, and uracils. Jadi, basa purin itu memiliki struktur 2 cincin nitrogen. Jadi, ukurannya akan lebih besar dan terdiri dari 1 cincin 6 anggota dan 1 cincin 5 anggota yang menyatu. Nah, contoh basa purinnya itu ada adenin dan guanin. Lalu basa pirimidin itu memiliki struktur 1 cincin nitrogen, jadi lebih kecil, terdiri dari 1 cincin 6 anggota. Nah, contoh basa pirimidin adalah sitosin, timin yang ada pada DNA, dan urasil yang ada pada RNA. Jadi purin itu 2 cincin, contohnya adenin dan guanin, sedangkan pirimidin itu 1 cincin, contohnya sitosin, timin, dan urasil. Okay, the third question about purine biosynthesis. So explain the general step of purine biosynthesis and the primary building blocks required. So general stage, first formation of PRPP or phosphoribosylpyrophosphate, purine ring formation, formation of AMP and GMP, mineral materials, ribose 5-phosphate, sugar skeleton, amino acids, there are glycine, glutamine, and aspartate, CO2, 1 carbon unit of tetrahydrofolate, and ATP as an energy source. Jadi, biosintesis purin ini adalah pembentukan nukleotida purin seperti adenin dan guanin secara bertahap pada kerangka ribosa. Nah, tahapan umumnya itu yang pertama pembentukan PRPP. Jadi ribosa 5-fosfat ini diaktifkan menjadi PRPP, lalu pembentukan cincin purin. Nah, atom-atom penyusun cincin purin ditambahkan sedikit demi sedikit langsung pada PRPP hingga terbentuk inosin monofosfat atau IMP. Lalu pembentukan AMP dan GMP ini, yang pertama IMP ini kemudian diubah menjadi AMP atau adenosin monofosfat dan GMP atau guanosin monofosfat. Nah, bahan baku utamanya yang pertama dari ribosa 5-fosfat, ini kerangka gula, lalu asam amino yang terdiri dari glisin, glutamin, dan aspartat, lalu ada CO2, ada unit 1 karbon dari tetrahydrofolat, dan ATP sebagai sumber energi. Jadi biosintesis purin ini dimulai dari PRPP dan menghasilkan IMP sebagai prekursor AMP dan GMP dengan bahan baku utama itu berupa ribosa 5-fosfat, asam amino, karbon dioksida, dan ATP. Fourth question about pyrimidine biosynthesis. Explain the mechanisms of pyrimidine biosynthesis and how it differs from purine biosynthesis. So general stage, formation of carbamoyl phosphate from CO2 and glutamine. Carbamoyl phosphate combines with aspartate to form a pyrimidine ring. Orotate is formed. Orotate merge with PRPP to form OMP. OMP is converted to UMP, which can then form UDP or UTP, CTP, and thymidine or TMP. Differences with purine biosynthesis. The purine ring is formed directly on PRPP, and main initial product is IMP. And then the pyrimidine ring is formed first and then attached to PRPP, and main initial product is UMP. Jadi biosintesis pirimidin itu dimulai dengan pembentukan cincin pirimidin terlebih dahulu. Kemudian cincin tersebut akan dipasang pada ribosa fosfat. Nah, tahapan umumnya pertama pembentukan karbamoil fosfat dari CO2 dan glutamin. Lalu karbamoil fosfat bergabung dengan aspartat membentuk cincin pirimidin. Nah, terbentuklah orotat. Nah, orotat lalu bergabung dengan PRPP membentuk OMP. Nah, OMP ini diubah menjadi UMP yang kemudian dapat membentuk UDP atau UTP, CTP, dan timidin atau TMP. Nah, perbedaan antara
biosintesis purin dan pirimidin itu, kalau purin itu cincin purin itu dibentuk langsung di atas PRPP, uh, produk awal utama itu YMP, sedangkan pirimidin, cincin pirimidin itu terlebih dahulu uh, dibentuk terlebih dahulu baru dipasang ke PRPP. Nah, produk awal utamanya itu adalah UMP. Okay, the fifth question about regulation of nucleotide biosynthesis. How do cells regulate purine and pyrimidine biosynthesis to prevent an excess of nucleotides? Um, Regulation of nucleotide biosynthesis. Cells regulate purine and pyrimidine biosynthesis through a negative feedback mechanisms or feedback inhibition to keep the number of nucleotides balanced. Regulation of purine biosynthesis. An important early enzyme is glutamine PRPP aminotransferase. If the levels of AMP, GMP, or IMP are high, these three nucleotides will inhibit the enzyme. They stop the formation of excess purines. Regulation of pyrimidine biosynthesis. The main controlling enzyme is aspartate transcarbamylase or ATCase in bacteria or CPS2 in eukaryotes, and products such as CTP inhibit the pyrimidine synthesis pathway. And conversely, ATP can stimulate synthesis to maintain the balance of purine and pyrimidines. Jadi, pada regulasi biosintesis nukleotida, itu sel mengatur biosintesis purin dan pirimidin melalui mekanisme umpan balik negatif agar jumlah nukleotida itu tetap seimbang. Nah, regulasi biosintesis purin. Enzim awal penting adalah glutamin PRPP aminotransferase. Nah, jika kadar AMP, GMP, atau EMP tinggi, ketiga nukleotida ini akan menghambat enzim tersebut. Hal ini menghentikan pembentukan purin terlebih dahulu. Lalu regulasi biosintesis pirimidin. Enzim pengendali utama adalah aspartate transcarbamylase pada bakteri atau CPS2 pada eukariot. Pada produk akhir seperti CTP menghambat jalur sintetis pirimidin. Nah, sebaliknya ATP dapat merangsang sintesis untuk menjaga keseimbangan purin dan pirimidin. Jadi tujuan regulasi itu pertama menjaga keseimbangan jumlah nukleotida, mencegah pemborosan energi, mendukung sintetis DNA dan RNA yang normal, dan menghindari penumpukan basa nitrogen yang dapat menyebabkan gangguan metabolik. Okay, next, sixth question about degradation. Purine degradation. Explain the pathway of purine degradation leading to the formation of uric acid. So, purine degradation pathway to form uric acid. Purine nucleotides such as AMP and GMP are broken down into nucleosides. First, AMP to adenosine and GMP or guanosine. The nucleoside is then converted to a free purine base, adenosine to adenine to hypoxanthine, and guanosine to guanine to xanthine. Hypoxanthine is oxidized to xanthine by the enzyme xanthine oxidase, and xanthine is then oxidized again by xanthine oxidase to uric acid. Jadi, jalur purin hingga terbentuk asam uratnya itu pertama nukleotida purin seperti AMP dan GMP itu dipecah menjadi nukleosida. Nah, AMP menjadi adenosin dan GMP menjadi guanosin. Nah, nukleosida kemudian diubah menjadi basa purin bebas, mana adenosin menjadi adenin lalu menjadi hipoksantin, dan guanosin itu akan menjadi guanin lalu santin. Nah, hipoksantin dioksidasi menjadi santin oleh enzim santin oksidase. Lalu santin kemudian dioksidasi lagi oleh santin oksidase menjadi asam urat. Nah, hasil akhirnya pada manusia asam urat ini merupakan produk akhir degradasi purin dan dikeluarkan melalui urin.
Jadi kesimpulannya degradasi purin ini berlangsung melalui pemecahan AMP dan GMP menjadi hipoksantin dan santin yang akhirnya diubah menjadi asam urat oleh enzim santin oksidase. Okay, moving to the next question about case analysis of um, hyperuricemia. Why can increased purine degradation lead to hyperuricemia in goat? Jadi, mengapa peningkatan degradasi purin dapat menyebabkan hyperuricemia dan gout? Okay, increased purine degradation causes more purine bases to be converted to uric acid via the purine degradation pathway. Biochemical analysis: purine formed from first high purine foods or cell or nucleotide breakdown will be broken down into hypoxanthine, xanthine, and uric acid. If uric acid production is too high or its excretion is disrupted, uric acid builds up in the blood or hyperuricemia. High uric acid levels can cause the formation of monosodium urate crystals which can settle in the joints. Crystal deposits trigger inflammation, severe pain, swelling, and redness of the joints. This condition is called gout or uric acid. Jadi, mengapa peningkatan degradasi purin dapat menyebabkan hiperuricemia dan gout? Nah, peningkatan degradasi purin menyebabkan lebih banyak basa purin diubah menjadi asam urat melalui jalur degradasi purin. Nah, purin dari makanan tinggi purin atau pemecah sel atau nukleotida akan dipecah menjadi hipoksantin, menjadi santin, dan asam urat. Nah, jika produksi asam urat terlalu tinggi atau ekskresinya terganggu, maka terjadi penumpukan asam urat dalam darah atau hiperuricemia. Nah, kadar asam urat tinggi menyebabkan pembentukan kristal monosodium urat yang dapat mengendap di persendian. Nah, endapan kristal ini dapat memicu peradangan, nyeri hebat, dan pembengkakan dan kemerahan sendi. Nah, kondisi ini disebut gout atau asam urat. Nah, kesimpulannya peningkatan degradasi purin itu meningkatkan pembentukan asam urat. Nah, jika asam urat menumpuk akibat produksi berlebih atau ekskresi terganggu, terjadi hiperuricemia dan pengendapan kristal urat yang menyebabkan gout. Okay, next question about pyrimidine degradation. Explain the end product of pyrimidine degradation and why it does not lead to uric acid accumulation. So, the end result of pyrimidine degradation: pyrimidine bases such as cytosine and uracil broken down into simpler compounds such as CO2 and NH3 and water-soluble compounds such as beta-alanine or beta-aminoisobutyrate. Why does it not cause uric acid buildup? Pyrimidine degradation does not produce uric acid. The final product is readily soluble and can reach in metabolisms or excreted easily through urine. This is different from purines, which produce uric acid as the end product, so there is a greater risk of it accumulating in the blood. Jadi, hasil akhir degradasi pirimidin ini pirimidin seperti sitosin, timin, dan urasil. Nah, dipecah menjadi senyawa yang lebih sederhana seperti CO2 dan NH3 dan senyawa larut air seperti beta-alanin atau beta-aminoisobutirat. Dan mengapa tidak menyebabkan penumpukan asam urat? Nah, degradasi pirimidin tidak menghasilkan asam urat. Produk akhirnya mudah larut dan dapat digunakan kembali dalam metabolisme dan atau diekskresikan dengan mudah melalui purin. Nah, berbeda dengan purin yang menghasilkan asam urat sebagai produk akhir, sehingga lebih berisiko menumpuk dalam darah. Jadi, degradasi pirimidin ini menghasilkan senyawa sederhana dan larut air, bukan asam urat, sehingga tidak menyebabkan hiperuricemia atau gout. Okay, the next question about nucleic acid metabolism disorders. Describe examples of disease associated with disorder of purine
or pyrimidine metabolisms. Example of diseases caused by nucleic acid metabolism disorders. First, gout or uric acid, caused by increased purine degradation or impaired uric acid excretion, causes hyperuricemia and deposition of urate crystals in the joints. Second, last Nyhan syndrome, caused by a deficiency of the HGPRT enzyme in the purine sulfate pathway, causes increased uric acid production and neurological disorder. And third, orotic aciduria, pyrimidine biosynthesis disorder due to deficiency of the enzyme that forms UMP, causes megaloblastic anemia, growth disorder, and increased orotic acid in urine. Jadi, contoh penyakit akibat gangguan metabolisme asam nukleat itu yang pertama ada asam urat. Itu disebabkan oleh peningkatan degradasi purin atau gangguan ekskresi asam urat. Itu menyebabkan hiperuricemia dan pengendapan kristal urat pada sendi. Gejalanya itu nyeri sendi, pembengkakan, dan peradangan. Yang kedua itu sindrom Lesch Nyhan, disebabkan defisiensi enzim HGPRT pada jalur sulfate purin, menyebabkan peningkatan produksi asam urat dan gangguan neurologis. Jadi gejalanya itu hiperuricemia, gangguan saraf dan perilaku melukai diri sendiri. Lalu yang ketiga yaitu orotic aciduria. Jadi gangguan biosintesis pirimidin akibat defisiensi enzim pembentukan UMP, menyebabkan anemia megaloblastik, gangguan pertumbuhan dan peningkatan asam orotat dalam urin. Jadi gangguan metabolisme urin dan pirimidin dapat menyebabkan penyakit seperti gout, sindrom Lesch-Nyhan, dan orotic aciduria yang berkaitan dengan gangguan sintetis atau degradasi nukleotida. Okay, the last question about metabolic integration. Explain the relationship between nucleic acid metabolisms, DNA or RNA synthesis, and cell growth and division. So the relationship between nucleic acid metabolisms, DNA or RNA synthesis, and cell growth and division. Division breakdown. Nucleic acid metabolisms. Nucleic acid metabolisms provides the purine and pyrimidine nucleotides needed for the formation of DNA and RNA. DNA and RNA synthesis. DNA is required for the replication of genetic material before cell division. Second, RNA is needed for the protein synthesis process that supports cell function and growth. Relationship with cell growth and division. Growing and dividing cells require active DNA or RNA synthesis in order to genetic information can be inherited correctly, new proteins can be formed, new cell formation takes place normally. If nucleotide metabolism is disturbed, nucleotide deficiency will inhibit first DNA or RNA synthesis, two cell division, and last tissue growth. Jadi hubungan metabolisme asam nukleat, sintetis DNA atau RNA, serta pertumbuhan dan pembelahan sel. Yang pertama, metabolisme asam nukleat itu menyediakan nukleotida purin dan pirimidin yang dibutuhkan untuk pembentukan DNA dan RNA. Lalu sintetis DNA dan RNA. DNA itu diperlukan untuk replikasi materi genetik sebelum pembelahan sel. Lalu RNA diperlukan untuk proses sintetis protein yang mendukung fungsi dan pertumbuhan sel. Lalu hubungannya dengan pertumbuhan dan pembelahan sel. Sel yang tumbuh dan membelah membutuhkan sintetis DNA atau RNA yang aktif agar informasi genetik dapat diwariskan dengan benar, protein baru dapat dibentuk, pembentukan sel baru berlangsung normal. Nah, jika metabolisme nukleotida terganggu, kekurangan nukleotida itu akan menghambat sintesis DNA atau RNA, pembelahan sel, dan pertumbuhan jaringan. Nah, hal ini dapat menyebabkan gangguan seperti anemia, gangguan pertumbuhan, dan kerusakan jaringan dengan pembelahan cepat. Nah, jadi metabolisme asam nukleat itu menyediakan bahan baku untuk sintetis DNA dan RNA yang sangat penting dalam proses pertumbuhan, perbaikan, dan pembelahan sel.
Okay, that's all from me. I apologize if there are any mistakes from my presentation. I hope this video is useful for all of us. See you in the next video. Goodbye, everyone. Thank you.